तुम लोग? आप खाना खा रहे बल्कि इंतजार कर अरे वहाँ से क्या करे, मेरा बयान नहीं लिए पूरा। बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का तेलंगाना से जो 11,000 आज़मीन हज जा रहे हैं उनका तरबती कैंप यानी ट्रेनिंग कैंप, पहला कैंप मलकपेट के इस शादी खाने से शुरू हुआ है। लगभग 4,000 आज़मीन हज यहाँ इस कैंप में अटेंड करे हैं। ये कैंप पहला है, उसके बाद अजला में भी होगा और यहाँ भी होगा। उनको ट्रेन दिया जाएगा कि तुम लोग ये 1 महीना जो हज के सीज़न में किस तरीके से रहना है, कैसे आपका हज की मकबूलियत के लिए एहराम कैसा बनना है, एहराम के क़वाइद, उसके साथ साथ अरफात के मैदान का, दुआ की कबूलियत का, ये तमाम चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और कौन सा सामान ले जाएंगे, ज़्यादा सामान ले जाने के लिए हर वो चीज़ दस्तियाब है वहाँ पर, वो सब सवाल जवाब होगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और हुकूमत हर साल 2 करोड़ देती थी, इस दफ़ा कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी साहब ने 2 के बजाय 3 करोड़ रुपया आज़मीन को अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने के लिए हज कमेटी को दिए हैं। और उम्मीद है कि हाजियों को बहुत ज़्यादा सहूलतें हम देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ हाजियों को तकलीफ़ हो सकती है। हम तकलीफ़ ना होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हज्जुल विदा पे हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से दुआ कि ए अल्लाह हज मेरी उम्मत पर आसान फरमा। तो उससे ज़ाहिर हुआ कि हज में कितना भी हम इंतज़ाम करें, कहीं ना कहीं कोताही होती है। हाजी को सब्र के साथ रह के और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारे। खुदा हाफ़िज़। ऐसी ज़रूरत नहीं है, आराम से करना है, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना। 7 चक्कर करने के बाद अपना हल कराना। लेडीज़ का ये देखने में आया है, मैं औरतों से मुखातिब हूँ कि बाल कितने काटना है, क्या करना है। तो अपने बाल जो है, बालों की लट को अपनी उंगली के अतराफ अहमद अब्दुल्ला बराला साहब की गुलगोशी करें, और उसके बाद मुबीन साहब की गुजारिश है कि वो मुफ्ती तजम्मुल साहब की गुलगोशी करें। मुफ्ती तजम्मुल साहब, मुबीन साहब तशरीफ लाएं। उसके बाद अली गुजारिश है। मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से अदबन माज़रत चाहता हूँ कि प्रोग्राम के थोड़ा सा खिलाफ हो गया, क्योंकि हज़रत को किसी जनाज़े में शिरकत के लिए जाना था, इसलिए हज़रत का नाम आ गया था। इसके बाद मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वक्त बहुत तंग है और लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और आप हज़रात के इंतज़ाम में उन्होंने 2 घंटे सर्व कर दिए हैं, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा थोड़ा थोड़ा वक्त लेकर अपनी बात को मुकम्मल फरमाएँ। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक दुआ दी, ऐसी मुबारक दुआ थी कि हज़रत बीबी फातिमा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फर्द मसरत के अंदर झूम ऐसी दुआ दी जो ज़िंदगी में कभी आपने मुझे ऐसी दुआ नहीं दी, इसलिए मैं खुशी और मसरत के अंदर झूम रही हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए माँ बाप, क्या फरमाया, ए आयशा जो आज मैं तुझे दुआ दिया हूँ, ऐसी दुआ में उम्मत के हर फर्द को रोज़ाना 5 चल वो नहीं तरह खातों बोले तक वो बेचारी पकाने गए थे, उनकी नमाज चल जाती। ये काम हमको करो। इसलिए मैं कहा कि इरादा कर लो कि मैं फिर हिंदुस्तान वापस आए तक नीयत से लेके गए तक बस अल्लाह 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 यही अल्लाह अकबर, तो उसके साथ ही आप अपना करो। मैं शायद ज़रा सख्त अल्फाज से बोल दिया हूँ, क्योंकि मैं ये भी सरकारी हज पर भी गया, खानगी हज भी करा, किंग अब्दुल्ला के हज पे भी गया, मनमोहन सिंह के दावत पे भी गया, तो मुझे ज़ाती तजुर्बात अकाबरीन से शाही महल में भी अंदर गया, तो मुझे उसका तजुर्बा है। और अल्लाह जल्ले जलालहू ने गुस्ल काबा में भी किंग अब्दुल्ला के मेहमान के हैसियत से गुस्ल काबा में भी जाने का मौका दिया अल्लाह ताला ने, तो उसका घर का मेहमान बाहर से नहीं अंदर भी बुला लिया अल्लाह ने मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सोच आज से ही अब यहाँ से निकलते सोच जाओ कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हज का मौका दिया है, 5 अरकान मुकम्मल करने का मौका दिया है। तो हम जितने भी हो सके हुकूमत की जानिब से कर रहे हैं
میں حج کمیٹی کے ذمہ داران کو وہاں پر آپ بھیج کر حجاج اکرام کو وہاں رہنے کی جو مقامات جو تعین کیا گیا ہے وہ بہتر انداز میں ہو، اس کا حج سے پہلے ایک بار ایک دورہ آپ ذمہ داران کے ساتھ اگر آپ ہی چلے گئے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، جا کر دیکھ لیے کہ ہمارے حاجی جو آئیں گے وہاں پر ان کو رہنے کی سہولت ہے، مطلب ہمارے مقامات سے کعبۃ اللہ ہو یا دونوں حرمین سے زیادہ دور نہ ہو، جتنا قریب ملے ان کو اتنا بہتر ہے۔ اگر اس لیے رہنے کی جگہ کا اگر تعین ہو جائے بہتر انداز میں تو حجاج اکرام کے لیے آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جائیں، حج کریے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے حالات کے لیے دعا کریے، ہماری قوم کی عزت اور وقار کے لیے ہمارے ملک کے اندر دعا کریے، ہمارے ملک کی اور ہماری ریاست کی استقامت کے لیے دعا کریے، اپنی جماعت کے لیے دعا کریے، اسد الدین اویسی کے لیے کریے، شبیر صاحب کے لیے کریے، اپنے افراد خاندان کے لیے کریے، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریے۔ اس وقت عالم اسلام جس دور سے گزر رہا ہے وہ سب چیز ہمارے سامنے ہے، تو بہرحال انشاءاللہ آپ تمام کی دعائیں قبول ہو اور آپ کا حج انشاءاللہ قبول کرے اللہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ مراحل آپ ہی کو انجام دینا ہے، اب آپ مجبور ہیں کہ ویل چیئر استعمال کیجیے یا کوئی اور چیز استعمال کیجیے، لیکن بنفس نفس آپ کو جانا یاد رکھو۔ تفصیلات کو غور کریں، حج میں 3 ہی فرض ہیں، ایک تو احرام باندھنا ہے، دوسرا جو عرفات میں قیام، تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی آپ کا مجبوری سے ہو، غفلت سے ہو، کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوتا، پھر آئندہ سال ہی آپ کا حج کریں۔ تو اس کا خاص خیال ہے کہ یہ 3 فرض ہیں، فرض کے چھوٹنے پر کسی صورت میں بھی حج نہیں۔ ہاں، عرفات میں آپ بے ہوش بھی ہیں اور آپ کو لے جایا گیا، لایا گیا تو پھر ہو سکتا ہے، مجبور ہے چل نہیں سکتے گا، اس میں لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹ اگر عرفات چھوٹ جائے تو پھر آپ کا جو ہے حج نہیں۔ یہ ہمارے فقہ حنفی کے لحاظ سے واجبات 5 ہیں، واجبات کو مکمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر نہ کر سکے تو دم دینا پڑتا ہے، لیکن دم دینے کی وجہ سے حج ہو جاتا ہے، حج کی دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے تنبیہ جو مارنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، احناف کے پاس اس میں ترتیب واجب ہے۔ وہاں کے مسلک کے لحاظ سے جو پہلے یہ کر لو یا پہلے بعد میں وہ کر لو، یہ جیسا چاہے کر لو، یہ ان کے مسلک کے لحاظ سے ہے، ہمارے مسلک کے لحاظ سے ترتیب واجب ہے۔ ہمارے سی او وقف کو میرے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی تھے، عمر جلیل صاحب، ہم نے وزٹ میں کہا کہ اچھا سے اچھا کھانا مہیا ہونا چاہیے۔ اب رہا اصل چیز پہ آتا ہوں کہ ہم کو حج کے ٹائم میں کیا مصیبتیں پریشانیاں آتے رہیں گے، ہم کتنا بھی انتظام کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر اللہ جل جلالہ سے سبحانہ سے عرفات کے میدان میں دعا فرمائی کہ اللہ میرے امتیوں پر حج آسان فرما، اے اللہ میرے امتیوں پر حج آسان فرما۔ اب بتاؤ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سبحانہ سے دعا فرمی کہ حج آسان فرما، کہ کیا مانے ہوئے کہ حج میں ہم کو چھوٹے موٹے تکلیفیں آتے رہتے ہیں، اس کے لیے بھی ریڈی ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ غصہ نہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بدسلوکی نہیں، یا نوجوان لڑکے اپنے ماں اور باپ کو حج کرائے تو ماں باپ کو چھڑکنا نہیں۔ یہ حج کے اندر جو ٹیم بن کے جا رہے ہیں، صبر کرو، آپ کا اللہ تعالیٰ صبر دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ 3 دن 4 دن تک احرام میں رہتے، پانی بھی صحیح نہیں ملتا، آپ کا احرام بھی تھوڑا بہت سا میلا بھی ہو جاتا ہے،
लेकिन अल्लाह ताला उसी एहराम में आप जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से देखो मेरा बंदा 3 दिन से 4 दिन से बगैर कमी करे के बाले बिखरे हुए है एक जलाल में दीवानीपन की शक्ल में मेरे सामने दुआ गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है। शाहनशीर को तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुशीर तेलंगाना माइनॉरिटी SC/ST BC वेलफेयर, मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, अभी आपसे खिताबत फरमा रहे थे जनाब खलील मुफ्ती खलील साहब दामद बरकातहू, जनाब उमर जलील साहब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जनाब मौलाना तजमुल साहब और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब लियाकत साहब, शहनशीर पे तशरीफ फरमा सियासी कायदीन, कारपोरेटर्स, उलमाए कराम और शहनशीर के सामने तशरीफ फरमा आज़िम हुज्जाज कराम, आप सभी लोगों का यहाँ से तहे दिल से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और माज़रत चाहता हूँ कि कुछ प्रोग्राम का आगाज़ 1 घंटे 2 घंटे से ताक़ीद से हुआ क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। मैं अपनी बात 2 मिनट में आपके सामने रखूँगा। आप तमाम लोगों की दुआओं से और इस रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की दुआओं से मुझे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया। आप तमाम लोगों की तरफ से और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।